लडियाला कैदी 804 होवे। जी मीर साहब, ये उंगलियां क्या बता रही हैं आपकी? तो म्यूजिक सुना जा रहा है जी। नक दा कोखा डिठा रतोका लब लब थकियां नहीं लभदा। क्या बात है, मलकू का हिट। मलकू और सारा अल्ताफ और जे लडियाला कैदी 804 होवे, हाय कौम दुआ मंगदी तेनू कदी भी ना हार होवे। है जी। और फिर है कि रब सोना मुनसिफ ये इंसाफ दिलावेगा, छेती मेरा मुर्शिद मेरे वेड़े आवेगा। और एक और शेर है कि जिए मेरा खान सुना, जिए मेरा खान सुना, सुबह खांदा दही माइया, इको मेरा तू लीडर दूजा होर ना कोई होवे माइया। ये चल रहा है। कैसे लिरिक्स हैं ये? लिरिक्स जो है वो बिल्कुल देखें, इसको तो मैं फोक कैटेगरी में गिनते हैं। तो फोक कैटेगरी इसी तरह होती है जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों के मुंह पे चढ़े, जैसे लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया, है ना, चिट्टा कुकड़ बनेरे थे। तो उसकी नेचर थोड़ी और है, वो खुशी के गीत हैं। ये एक एहतजाज भी है और एक आस उम्मीद भी है कि इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं इस मुल्क के लोगों के, और उन पे 200 मुकदमात कायम किए गए और उसके बाद वो जेल में है और एक मुलाकात भी नहीं। और फिर उस दौरान जो है इस तरह की व्लॉग भी सामने आ रहे हैं। हम रेफरेंस भी दे देते हैं, उसमें जावेद चौधरी हैं और जो कह रहे हैं कि जी किया उन्होंने बड़ा प्रोफेशनली, चालाकी से है कि जी वो, लेकिन बताया उसमें इंफॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब टूट चुके हैं, वो रो दिए हैं। और बहाना ये बनाया है कि जी बच्चों को 6 महीने हो गए, इमरान खान साहब नहीं मिल सके तो इसलिए वो रो दिए हैं। तो भाई बच्चे, तो मैं अपनी अगर बात करूं, खान साहब तो बड़े आदमी हैं, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं कि सुबह मैं आता हूं, मैं शाम तक अपने नवासे से, अर्शमीर से उदास हो जाता हूं। तो ये कहना कि जी कि वो कोई रो पड़ा है, रोना जो है, रोना तो बड़े बड़े पैगंबर अंबिया गिरिया करते थे। रोना जो है ये कोई उस तरह से नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है। और अब अगर खैर सीरियस हो जाएगी बात, तो ये सर ट्रेंडिंग में है और लोग इसे सुन रहे हैं। और 3 कोके आ चुके हैं, पहला कोका, दूजा कोका, तीजा कोका। तुसी केड़े कोके की गल कर रहे? ये तीनों कोकों में जो शायरी है, लिरिक्स, वो थोड़ी ट्रक टाइप और वो स्लैंग टाइप जैसी है। इसकी औजान क्या पूरे हैं वजन में शायरी? आप चौधरी साहब इसलिए कह रहे हैं कि ताड़ी हो रहा है उठना बैठना गालब दे नाल, है जी। तो बात ये है कि वजन तो नहीं है पूरा। पहला मिसरा है जे लडियाला कैदी 804 हो गए, 5 ये लफ्ज हैं। और दूसरा है हाय कौम दुआ मंगदी तेन कदी भी ना हार होवे। ये इसमें वजन नहीं, इसमें 10 लफ्ज हैं, वजन तो नहीं है पूरा। लेकिन देखिए कि ये कौम के दिलों की आवाज है, वो एहतजाज कर रहे हैं और लोगों को पसंद है। अब जो लोगों को पसंद है तो इसमें हम म्यूजिक प्लेबैक की जो अखलाकियात हैं, जो गजल गायकी के अखलाकियात हैं और जो क्लासिकल के जो अखलाकियात हैं वो तो अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए ये लोग इसे पसंद कर रहे हैं। लेकिन मीर साहब, वजन चाहे पूरा नहीं, लेकिन मलकू के पास ये भी तो एक मलका है ना कि वो अपना इसको गायकी और सुरों में पूरा कर लेता है। अब सुरों में पूरा कर लेते हैं। और उनकी जो पहले आपने बात की कि वो अमूमन स्लैंग भी उठा लेते हैं, जैसे रुलते गए हैं, बड़ी चस बड़ी आई है। तो ये उनकी अपनी शायरी नहीं है, जाहिर है ये ट्रक और रक्षों के पीछे लिखा होता है। तो वो अच्छा, मलकू से पहले ये जुनून ने इस्तेमाल किया, पप्पू यार तंग ना कर। और उससे पहले जुनून ने भी ये पहली दफा नहीं किया। ख्वाजा परवेज ने बहुत साल पहले लिखा, नहीं, अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी। तो ये भी स्लैंग है। और जैसे हमारे खलील रहमान कमर है राइटर, उन्होंने जो लिखा कि 2 टके की लड़की, तो ये भी स्लैंग है। 2 टके की लड़की 2 टके की पंजाबी कह देंगे। तो ये पॉपुलर चीज़ों पे ये जो अखलाकियात है औजान के और पैरामीटर्स जो है वो अप्लाई नहीं होते।
اب اس جو گیت ہے وہ وائرل ہے اور اس میں مہک ملک کے خواجہ سرا ہیں، انہوں نے بھی یہ گایا ہے. ہاں انہوں نے بھی اس پہ بنا دیا. گایا نہیں مطلب اس پہ وہ ویڈیو وغیرہ اس کے کلپس وہ حقیقیاں تے بھی جاندا ہے. خواجہ سرا جو ہے وہ مہک ملک چودھری مہک ملک اور حقیق شادیاں اور لوگ کی پیسے سٹ رہے ہیں. مطلب یہ ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور احتجاج بھی ہے. کہاں یہ انٹرٹینمنٹ ہے کہاں یہ احتجاج ہے. یہ آپ نے چاہت بلوچ ہے خواجہ تھا اس کا بھی یہ آج کل جو ہے وہ یہ نہیں ہے فرصت ملے بلا لیا کر دنیا دے غم پلا لیا کر وہ ہے نہیں ایدے تے کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اور مجھے کسی نے پوچھا یہ خواجہ سروں کا فیوریٹ ٹریک بن گیا ہے. جی خواجہ سرا کا ملی نغمہ بن گیا ہے. تو ٹرینڈنگ پہ بھی ہوگا یہ. ٹرینڈنگ میں بھی ہے اور ابھی ہمارے پچھلے دنوں ملکو پروگرام میں آئے تھے پبلک ڈیمانڈ میں تو اس میں انہوں نے بتایا تھا جو ہم نے شیئر بھی کیا اپنی سکرین پہ کہ اینیمل جو بالی ووڈ کی فلم ہے تیلگو ڈائریکٹر ہیں اور بالی ووڈ دنیا کی بہت بڑی انڈسٹری ہے بلکہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے. وہاں جو جہاں سے وہ اس کا ٹریلر اور فلم کے جو سینز ہیں وہ اپلوڈ ہوئے وہ کروڑوں میں ہیں ان کے سبسکرپشن. اور ملکو کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ وہاں کوئی 5-6 لاکھ سبسکرپشن ہے. تو اتنا بڑا وہ ٹرینڈنگ میں اینیمل کا ٹریلر پیچھے اور نقدہ کوکا کے یعنی پاکستان آگے. ہاں جی اس کی اب وجہ ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف ملکو نے گا دیتا ہے تے سارا الطاف نے گاتا. اس کی وجہ تو بنیادی طور پہ عمران خان ہے جو انڈیا میں بھی اتنے ہی پاپولر ہے شاید ایز کرکٹر. ایز لیڈر تو وہ یہاں پاپولر ہے آف کورس اور ایز کرکٹر اور ایک سیلیبریٹی جو ہیں وہ دنیا کے تمام ان ممالک میں پاپولر ہے جہاں کرکٹ جو ہے فیورٹ گیم ہے. اور اگر اچھا ایک وہ بات چلے جائے گی مجھے کسی نے پوچھا کہ جی وہ نک دے کوکے دا تے پورے گانے 3 گانے ہیں کوئی انہوں دی کوریوگرافی جو ڈانس اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. وہ یوں 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 نک دا کوکا تو نک دا کوکا اس طرف ان کا ایک دفعہ بھی نہ ملکو صاحب گئے نے نہ دوسری بی بی جڑی سارا اسٹیبلش نہیں ہو کیا وہ نہیں گئی. تو پھر وہی کہ اگر ہم اس کو آرٹسٹک پیرامیٹرز پہ وہ نمبر دینا چاہیں تو وہ بہت تھوڑے نمبر ہیں. لیکن آپ نے اشارہ اچھا کر دیا. ہاں جی اور اگر اس کو یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کا عوامی لیڈر پاکستان کا پاپولر لیڈر وہ اندر ہے اور وہ اب دیکھیے بلاول صاحب یہاں تقریر کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا انتخابی نشان بھی جلسے میں لہرایا ہے تیر اور ان سے جو ہے بلہ چھین لیا گیا ہے. یہ زیادتی ہے. ہم اس پہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. پوری دنیا میں جاگسائی ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک کنگرو کوش اس کو کہا جا رہا ہے. تو اس طرح سے اگر پولیٹکس کی طرف بات آئی گئی ہے تو یہ بتائیے کیا یہ جو تیسرا ورژن آیا ہے نقدہ کوکے کا تو کیا یہ پولیٹیکل اورینٹڈ اس کا ہوگا کانٹینٹ؟ دیکھیے یہ میں نے سے ہیلپ ہو سکے. میں نے وہ سن لیا ہے. اس میں ہے کہ کوکا جو 3 ہے تیسرا تیرا پیار میرا پیار قیدی نمبر 804 تیرا پیار میرا پیار قیدی نمبر 804 جیوے پاکستان جیوے کپتان سونا اللہ تیرے تے راضی ہے. جیوے کپتان سونا اللہ تیرے تے راضی ہے کسے دن لوڑ اینو ایک کلا ہی کافی ہے. تو یہ اس میں کہا گیا ہے. مجھے کسی نے کہا اچھا تیسرا جو ورژن ہے اس میں سارا الطاف کی ڈریسنگ بھی ٹھیک ہے. اس میں ان کا میک اپ بھی امپروو ہوا ہے اور ملکو نے بھی لیدر جیکٹ جو ہے بڑی اچھی بہترین سی پہنی ہے. اس کی لائٹنگ بھی ٹھیک ہے. اس کا آڈیو بھی ٹھیک ہے. کوریوگرافی کیسی؟ کوریوگرافی وہی ہے وہ مطلب اس کا وہ دیکھیں نا کہ اگر فرض کریں کہ 20 دن میں یا 30 دن میں 3 کوکے آ گئے تو کنی اجلت سنیارے بھی یہ تو کوکے بنا دے نے. ماسٹر عبداللہ ماسٹر عنایت حسین کے بارے میں یہ 2 موسیقار ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انہیں کوئی طرز بنانی ہوتی تھی تو بعض اوقات نکل جاتے تھے مضافات میں نکل جاتے تھے جنگلوں میں نکل جاتے تھے کہ بھئی کوئی آمد ہو کوئی بات ہو کوئی دھن بنے
क्या बात है। तो बस ये सीधा सीधा जी ला 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 ला, अब ये है, अब ये तो लोगों के दिलों की आवाज है। कप्तान अंदर है, उनसे ज्यादती है, 200 मुकदमात हुए हैं और लोग उनसे प्यार करते हैं। बनता है ना फिर कि क्या इस नए गाने को जो अब रिलीज हो रहा है पेड कंटेंट कहा जा सकता है? देखिए, इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है कि वो किसी को बतौर रिश्वत बिस्कुट भी नहीं खिलाते, सुकी चाह। तो बाकी ये जो दूसरे उनके मद्दे मुकाबले उन्होंने करोड़ों रुपया जो है कौमी, वो पल्ले से नहीं, हाँ कभी जब सियासतदान नहीं होंगे या जब लॉन्च किए गए होंगे तब इन्होंने पैसे जो हैं, बाकी तो मेरे आपके कौम के ये पैसे खर्च होते हैं। और इमरान खान जो है, इमरान खान के बारे में ये कि वो इस तरह का उन्होंने रिश्वतस्तानी जो है उसमें इजाफा नहीं किया। अब ये जो हमारी अदालतों का भी आप देख लें, उनके बारे में भी जिस तरह से ये कहा जाता है कि वो जानबदार हैं, तो अब किस तरह से ये फैसला होगा, क्योंकि 75 साल में ये एक दिन में कोई परसेप्शन नहीं बनी। ये 75 साल में जस्टिस मुनीर से लेके उससे भी पहले शुरू हो जाए, जो भुट्टो साहब का जो केस है अभी तक अब आधी सदी हो गई है। तो जब कहते कि भुट्टो साहब जो है अदालती कत्ल हुआ है और उनका मुकदमा लड़ा जाए, तो ये इंसाफ के किटैरे में सब खड़े होने चाहिए। अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम को मुल्जिम करार दिया था, मुजरिम करार दिया था, अदालत ही फजा में तहलील कर दी गई। जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, नकदा कोका डिठा रतोका चलता रहेगा, उन्होंने कोई नहीं रोके। लवे कलियां दिल हुण नहीं